हु हु बढ़ुची सुना और रूपा मूल्य गतकाली वृद्धि पाइतिला आज मध्य पुणी बढ़ी सुना और रूपा मूल्य दर्शक बंधु प्रत्येक दिन भली आमे जेमिति आपनको सुना और रूपा मूल्य विषय अपडेट दे आसु आज मध्य आमे आपनको कहबु सुना और रूपा मूल्य ओडिसा रे कोन रहिछि तबे आज जदि कहबा एही मूल्य रे आज मध्य परिवर्तन आसीछि अर्थात एही मूल्य आज सर्वाधिक वृद्धि पाइछि जदि कहबा रेकॉर्ड तोड़ वृद्धि पाइछि तबे कोन रहिछि आज 24 कैरेट 22 कैरेट आ 18 कैरेट जो गोल्ड रहा ता सहित रूपा मूल्य विषय आमे आपन को आलोचना करिबो तेबे चलंतु नजर पकाइबा जो गोल्ड रही 24 कैरेट रो गोल्ड 10 ग्राम पिछा आज केते होइछि तेबे आज होइछि 10 ग्राम पिछा 24 कैरेट जो गोल्ड रही तार मूल्य 1,38,550 टंका गतकाली मूल्य थिला 1,36,150 टंका एही मूल्य रे गतकाली तुलन रे 2400 टंका वृद्धि पाइछि जाकि एही सप्ताह कथा हम जद कहबा एहा होउछि सर्वाधिक मूल्य वृद्धि पाइछि तबे 22 कैरेट जो गोल्ड रहिला तार मूल्य मध्ये 10 ग्राम पिछा आज होइछि 1,27,000 गतकाली एहा थिला 1,24,800 अर्थात एही मूल्य रे 2200 टंका वृद्धि पाइछि सेपरि 18 कैरेट जो गोल्ड रहिला तार मूल्य आज 10 ग्राम पिछा होइछि 1,03,910 टंका गतकाली एहा थिला 1,02,110 टंका अर्थात एही मूल्य रे मध्ये 1800 टंका वृद्धि पाइछि एहा थिला सुना मूल्य तबे ए सुना मूल्य काहे कि वृद्धि पाउछि से संपर्क रे मध्ये परवर्ती पर्याय आमे आलोचना करिबा किंतु आ परे परे आमे नजर पकाइबा जो रूपा रहिछि रूपा मूल्य रे मध्ये आज परिवर्तन आसीछि रूपा मूल्य मध्ये पुणी बढ़िछि लगातार कथा हम जदि कहबा 5 दिन को कैलकुलेशन को नबा तबे 5 दिन भितरे रूपा मूल्य खूब मात्रा रे वृद्धि पाउछि तबे एठी कहि रखछु जो रूपा मूल्य गतकाली वृद्धि पाइतिला जेमति कि हमें कहतलु गतकाली ए मूल्य रे 5000 टंका वृद्धि पाइतिला आज मध्य रूपा मूल्य रे पुणी 3000 टंका वृद्धि पाइछि जाकि रूपा केजी कथा हमें जद कहबा आज रूपा केजी छुइछि 2,34,000 रे पहुंची आज जेमते कि गतकाली यह थिला 2,31,000 आज जेतबेले आउ 3,000 टंका वृद्धि पाइछि एई मूल्य मध्ये वृद्धि पाइछि तबे सुना आ रूपा ए दुईटी मूल्यवान धातु विषय हम जदि आलोचना करिबा कंपेयर करिबा तबे ए दुईटी धातु मूल्य रे वर्तमान जदि हम देखिबा रूपा मूल्य केउठी ना केउठी सुना ठारू अधिक मात्रा रे वृद्धि पाउछि तबे ए जो सुना और रूपा मूल्य काहे कि वृद्धि पाउछि से संपर्क रे आगो को कोन रहइबो आगो को ए रेट केते पहुंचीबो केते जाय छुइबो वृद्धि पाइबो ना खसिबार मध्ये चांसेस अछि से संपर्क रे मध्ये आलोचना करिबा से नै अधिक आलोचना करिबा पई हम सहित फोन लाइन रे जोड़ी होचंती श्रेया ज्वेलर्स रो जो ओनर रहिचंती विप्लव घोष आपण को न्यूज रूम को स्वागत करूँ जेबली भाबे आमे जे देखिबा गतकाली कथा कहबा और आज कहबा सुना मूल्य पुणी वृद्धि पाउछि तबे हठात मझिरे जदि आमे देखिबा जे केउंठी ना केउंठी मूल्य कमी थिला सुना हेउ कि रूपा हो वर्तमान द्रुत गति रे वृद्धि पाउछि एवं रूपा कथा भी जदि आमे कहबा वर्तमान 2,34,000 छुई सरलानी आगु को ए मूल्य रे कोन परिवर्तन आसीबो एवं काहे कि एभली हठात वृद्धि पाउछि कोन कहबे यार कारण देखो शुभश्री मु भी कही आपको जे नाई सोना और रूपा एका ट्रेंड रे बढ़िबो तो सही हिसाब रे बढ़ी आपन देखो एबे सोना रेट आपन प्योर सोना जेटा होची आपन 9,999 टा आपन 1,38,550 टंका आज रेट अछि सेमिति 916 टा अछि 1,27,000 टंका आ 18 कैरेट टा रेट अछि 1,03,910 और सिल्वर आपन जमती कहउतिले 2,34,000 टका पर केजी अछि तो मु कहिथिले आपन को जे देखंतु ए ट्रेंड आपन को आगु को आउरी बढ़िबो तो आमे एक्सपेक्ट करछु जे ए ट्रेंड कमिबो नाही कमिले भी आपन लेवल आसीबो सेही 22 कैरेट लेवल पळे आसीबो 1,22,000 टका मत लेवल आसी पारे सेटा भी अनसर्टन किंतु आपन देखिबे सब बेरे रेट टा बढ़िबो आज्ञा जेमती रूपा मूल्य वृद्धि पाउछि सेमती सुना मूल्य आगो को 2 लाख पार करिवो कि आमे तो सेया एक्सपेक्ट करू जो आपन जेमती कहउछंती किंतु 2 लाख होबा को टिके लेट अछि किंतु ए जदि हम कहबा ए 2026 रे 2 लाख पर्यंत जाई पारे कि आमे एक्सपेक्ट करूछु 2026 भितरे आपनरो
ସେଇ 140 ରୁ 150 ଭିତରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ନା ଇନଭେଷ୍ଟର ବହୁତ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଜିନିଷର ଭ୍ୟାଲୁ ବଢେ ସେଇ ଜିନିଷରେ ଲୋକ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ତ ଅଧିକ invest ଇନଭେଷ୍ଟର କରନ୍ତି, ବହୁତ right? ହଁ ଇନଭେଷ୍ଟର ବହୁତ ହେଇଗଲାନି। ଏବେ ସୁନା ଆଉ ରୂପକୁ ଫୋକସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ ଆପଣ ନିହାତି ବଢିବ। ଯୋଉ ଜିନିଷ ଡିମାଣ୍ଡ ବେଶୀ ବଢିବ। ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ସପରେ ଆପଣ ସୁନା ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ରୂପା ରଖିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେମିତି ଏଇ ଦୁଇଟି ଧାତୁର ଡିମାଣ୍ଡ ବଢିଛି, କେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଲୋକମାନେ କିଣୁଛନ୍ତି? ଏବେ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ସିଲଭରଟା ଯେତିକି ମାନେ ରେଗୁଲାର କଷ୍ଟମର କିଣୁଥିଲେ ତାଠୁ ଇନଭେଷ୍ଟର କଷ୍ଟମର ବହୁତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କିଣିବା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆଉ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବାର କିଣିବା, ମାନେ ଯୋଉଟା ଆପଣ 999ର ବାର ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମିତି ଗୋଲ୍ଡ ତ ସବୁବେଳେ ସେଲ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଡିମାଣ୍ଡ ବଢୁଛି ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ ନାଇଁ ରେଟ୍ ଅଧିକା ହେଇଗଲେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ହଁ ରେଟ୍ ଅଧିକା ହୁଏ। ହଁ ଶୁଭଶ୍ରୀ, ରେଟ୍ଟା ଅଧିକା ହେଇଗଲେ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ଗ୍ରାହକ କମିଯିବ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ନାଇଁ ରେଟ୍ ଅଧିକା ହେଇଗଲେ ବି ଲୋକ ଆଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ହଁ ଯାଙ୍କର ଅଳ୍ପ ଜିନିଷ ଦରକାର ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆଗକୁ ରହିବ। ତବେ ଯୋଉ ରେଟ୍ଟା କମୁଛି ବଢୁଛି, ଦିନେ କମୁଛି ଦିନେ ବଢୁଛି, ସେଇଟା ଆମକୁ ପେନଫୁଲ୍ ଲାଗୁଛି। ତ ଏଇଟା ଯଦି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଥାନ୍ତା ରେଟ୍ଟା ତ ଆହୁରି ବେପାର ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏବେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରୂପାକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକମାନେ କିଣୁଛନ୍ତି, ରୂପାରେ ମଧ୍ୟ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ହଁ ରୂପା ତ ବହୁତ ମୁଁ ଆଗେ ଦେଖିନଥିଲି। ମୋର 25-30 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ ମୁଁ କହୁଛି ରୂପାର ଇନଭେଷ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ଏବେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କାହିଁକିନା ରୂପା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ 6-7 ମାସ ଭିତରେ ଡବଲ ଉପରେ ରନ୍ କରୁଛି। ତ ଆମେ ଅଟୋମେଟିକ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କି ଧନତେରସ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନଉଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ତ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଭିଜିଟ୍ ଦେଖିବାକୁ କରିଦେଲେ। ମିଳୁଥିଲା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି 2 ଲକ୍ଷ 2.5 ଲକ୍ଷ ଛୁଇଁ ଦେଇଥିଲା ରୂପା। ହୁଁ। କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୂପା କେଜି ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇ ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ନଜରରେ ରଖିବା, ତେବେ 2,34,000 ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି। ଆଗକୁ ଏହି ଯୋଉ ଟ୍ରେଣ୍ଡଟା କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ରୂପାଟା ଆପଣ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ରୂପା ଦେଖନ୍ତୁ ଇନଭେଷ୍ଟର ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମର ଯେତିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାନେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ କୁହନ୍ତୁ, ମୋବାଇଲ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଥରେ ଏବେ ରୂପାର ମାନେ ପାର୍ଟ ତିଆରି ହେଉଛି। ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଆପଣ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ତ ରୂପାଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ିବ। ହଁ ତ ଇନଭେଷ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ଟା ବେଶୀ ଦେଖୁଛି ମୁଁ କଷ୍ଟମର ଆଗ୍ରହ ଦେଖୁଛି ଯେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ରୂପା ରଖିବି, ଏଇଭଳିଆ ପ୍ଲାନିଂରେ ସମସ୍ତେ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଆପଣ ନିହାତି ବଢ଼ିବ ସବୁ ଜିନିଷ। ମୁଁ ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାର କିଣିବାର ଅଛି ଆପଣ ଫଲୋ ବ୍ୟାକ୍ ନା କରିକି ଆଗକୁ ଫ୍ୟୁଚର ନା ଭାବିକି ଆପଣ ଏବେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ରିଟର୍ନ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ନିହାତି ଭାବେ ଏବେ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ ନିହାତି ଭାବେ ଆଗକୁ ରିଟର୍ନ ପାଇବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।